रावणः मारीच उत्तम कार्यक्रम आज्ञां सम्यक् करोति। एकदा गोपालः राजनम् इति वदति, हे महाप्रभो, मम एकः प्रश्नः अस्ति, कृपया उत्तरं ददातु। अहं प्रतिदिनम् अनेकानि कार्याणि करोमि, भवतः सर्वाः इच्छाः पूर्णं करोमि। Sanskrit. धन्यवादः मुरली महोदय. The wonder that is Sanskrit. Muthukrishnan Mahodaya padati. ईश्वर महोदय मम मित्रः। सः हिंदू पत्रिकेन एक पत्रम् अलिखत्। तत् पत्रं भवतः हस्तेन उपलभ्य। अहं तत् पत्रम् इदानीं पठामि। To the editor, open page The Hindu. I am a Sanskrit enthusiast with just a teaspoonful of linguistic skill. I have no great advantage over a foreigner and depend on English translation of important books like Gita, Upanishad, Subhashitam, Brahma, Brahmari verses. Why should one learn Sanskrit? Article 51A of the Indian Constitution says that it shall be the duty of every citizen of India to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to develop a scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and human existence. The uniqueness of Sanskrit is that it uses a mere 200 verbal root to generate millions of words. Recently, I read a book titled The Wonder That is Sanskrit by Sampath and Vijay and published by Aro publication of Sri Aurobindo Society 2014 edition. The title reflects the contents in full measure. This has been reviewed by the Hindu and will be relevant to this write-up. Sanskrit is a sizzled language in which one can very clearly express one's thoughts precisely. It's a boon to writers, poets, philosophers, scientists, mathematicians, doctors, and so on. In Sanskrit, the sound, word, and its meaning are inseparable and has its independent existence of its own. It just directly enters into one's soul. One's curiosity is awakened further when one observes the Sanskrit scholars and teachers, that they are always glowing and cheerful in spite of their adversities, indicating that it also endows the reader with fullness and peace of mind. The Sanskrit was the correct language. धन्यवादः महोदय. चिदंबरम महोदयः श्लोकं पठति. तत्पुरुषाय विद्महे उत्तमगुणाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्. वासुदेवाय विद्महे धीमहि तन्नो प्रचोदयात्. नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्. ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो सतोमा सत्समय सतोमा अमृतमय सत्सोमा. पूर्वे अहं संस्कृतं न ज्ञातवती. संस्कृतशिबिरं वर्गम् आगत्य अहं संस्कृतभाषणं पठामि. इदानीम् अहम् अधिकं संस्कृतं ज्ञातुम् इच्छामि. अहं प्रवेशवर्गं
गमिष्यामि। मम विशेषधन्यवादः सुनीता भगिनी, लक्ष्मीकान्त महोदय च। तेभ्यः पूर्वम् एकापि शब्दं वदतु न शक्नोति। इदानीं पूर्णवाक्यं धैर्येण वदामि। तत् अहमपि न जानामि। एतद् अनुभवं तृप्ति हताङ्गनेन बहु सन्तुष्ट सह अहं मिलामि सम्यक् मित्राणि। एतत् प्रथम सोपानं। राजेश्वरी भगिनी। संस्कृतशिबिरे बहु सम्यक् भाषणं कर्तुं ज्ञातवती। सुमिता भगिनी, लक्ष्मीकान्त महोदयः अत्यन्त सहायं कृतवन्तः। बहु सम्यक् अस्ति। नमस्ते। अहं संस्कृत अभ्यासं करोति, but I've been spoiled in English. Sorry, I would want to give a word of thanks in English. So first I got to know about this program by a WhatsApp message saying that this is happening, and for a long time I've been thinking that okay, we speak a lot of slokas, but what is the meaning of it? What's the point of chanting slokas without knowing the meaning of it? So that was the pushing factor for me to come here. And the day I came here, I was completely blank, and I never knew what's in for me, and I had no plans to take exams, or I was completely like a blank slate actually. Yeah, Chilaka, Krishna Chilaka actually. I tried to add as well. But the day one, it felt so comfortable coming here, thanks to Lakshmikanta Mahodaya and Sumita Bhagini. It was a real good welcome, and I never knew that we had such fellow pupils that we all moved together like a family over the past 10 days, and we have really come together to prepare a skit. And in fact, it was a very good beginning for us. I never felt that it would be so really heartwarming and so warming. Like, I never felt that this is how it's going to happen. So actually, until the 8th day of this, I was not really prepared. Should I go for the classes or not? Should I go and go for the next level or not? But looking at these people and the way they all are speaking, that was a real motivation factor for me. I said, yes. दशदिनशिबिरं सम्यक् अभवत् इति एतत् कार्यम् अस्माकम् अन्ते एव अस्ति। सर्वेषाम् अन्ते यदा रक्तः चलति तादृशं संस्कृतभाषा अपि तत्र एव धावन्तः भवति। संस्कृतभारती किं करोति तत् बहिर् आनयति। किमपि अन्तः अस्ति भाषा संस्कृतभाषा तदेव संस्कृतभारती बहिर् आनयति। तर्हि सर्वे अपि अत्रैव योजयति वा? सर्वे अपि अन्यत्र सर्वत्र वर्गाः चलति। कुत्र सौकर्यं तत्र भवन्तः योजयन्तु। निरन्तरं पठने भवन्तु। अद्य समाप्तम् अस्ति, पुस्तकस्य बन्धनं कृत्वा किमपि उपरि मा स्थापयन्तु। गृहं गत्वा प्रतिदिनं केचन किञ्चित् लिखितवन्तः इति स्यात्, किञ्चित् न केवलं श्रुतवन्तः लिखितवन्तः अपि। प्रतिदिनं किञ्चित् पठन्तु। दूरवाणी संख्या एकस्य स्वीकुर्वन्तु, दूरवाणी कुर्वन्तु, कथमस्ति, भोजनं समाप्तं वा, लघु वाक्यानि संस्कृतेन आरब्धं कुर्वन्तु। अग्रे अग्रे सम्यक् पण्डिताः भवन्ति सर्वे, किन्तु निरन्तरं योजयन्तु। समाप्तम् इति मा चिन्तयतु। यदा महोदय उक्तवान्, एषः उक्तवान्, कुत्रापि पनिष्मेण्ट् न भवति। भवन्तः एकसप्ताहम् आगच्छतु, अन्य एकसप्ताहं मा आगच्छन्तु। सुमिता भगिनी या विद्या भगिनी ललिता भगिनी डोंट एंटर इति न वदन्ति। सिट ऑन द चेयर, स्टैंड ऑन द चेयर इति न वदन्ति। सन्तोषेण पठन्तु, आगच्छन्तु, अनुवर्तयन्तु। अग्रे 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 पाण्डित्यं प्राप्नुवन्तु। सम्यक् एव भवति। अनन्तरं संस्कृतपठनेन संस्कृति अपि अस्ति। मम स्व अनुभवेन विनयता अपि वयं प्राप्नुमः। सर्वे अपि विनयता एव सन्ति। इतोपि संस्कृतभारत्याः वैशिष्ट्यं तदेव अस्ति। यदा महोदय उक्तवान्
सम्यक् पाठयन्ति सर्वम् अनन्तरं स्वस्य उपरि एव उत्साहेन विश्वासं कुर्वन्तु अन्ये केऽपि आगत्य मा वक्तव्यं भवती पठतु सम्यक् आगच्छति स्वस्य उपरि एव विश्वासम् उत्साहेन ट्रस्ट्